السلام عليكم تلاميذي تلميذاتي الأعزاء. هنايا في هاد لا فيديو نديرو الشرح ديال لاباج نيميرو 16. داكوغ. لا بارتي ديال الكونجوغيزون نشوفو le présent du verbe être, avoir et du verbe du premier, du deuxième et du troisième groupe. D'accord. Alors, j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. يعني عطاونا هاد الجمل هادو غنحاولو نقراوهم ونشرحوهم. سامي est content. Elle retrouve ses amis de classe. سامي فرحان. Il retrouve ses amis de classe. لقى مع الأصدقاء ديالو أو الزملاء ديالو. B. J'ai un beau cartable. J'ai un beau cartable. عندي محفظة جميلة. Tu finis ton travail. يعني قال لي أنت أنهيت عملك. Je lis le journal. أقرأ الجريدة. Très bien. Alors, la deuxième partie, je manipule et je réfléchis. يعني أتناول وأفكر. Première question, ils nous ont demandé souligne tous les verbes dans les phrases. À quel temps sont-ils conjugués؟ يعني هنا غنسطرو على جميع الأفعال اللي كاينين في هاد لي فراز هادو وغنقولو شمن زمن مصرفين فيه. داكوغ. الوغ ندوزو لا بروميير فراز. سامي est content. Très bien. Alors هنايا où est le verbe? C'est le verbe être. Et. D'accord. Il retrouve ses amis de classe. يعني تلاقى أو صادف زملائه. يعني فين هو le verbe? Le verbe retrouver. D'accord. Donc le verbe retrouver. Allez. Deuxième phrase, j'ai un beau cartable. Le verbe avoir. Est. D'accord. J'ai. Tu as. Elle a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Tu finis ton travail. Donc le verbe, c'est le verbe finir. Je lis le journal. Le verbe lire. D'accord. Alors à quel temps sont-ils conjugués؟ يعني شمن زمن متصرفين فيه. هنايا شنو كنلاحظوا؟ et retrouve, j'ai, fini, elle se termine avec es, lit avec es. Alors هذا c'est le présent. D'accord. C'est le présent. Le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif. D'accord. Alors deuxième question, trouve l'infinitif de ces verbes. يعني عطيني l'infinitif de ces verbes. شنو هو l'infinitif؟ هو le verbe قبل ما تيكون مصرف. يعني الشكل ديال الفعل قبل ما كنصرفوه. مثلا باش نقول لك جو مونج لا بوم عطيني l'infinitif ديالو هو manger. D'accord. مثلا je vais à l'école عطيني l'infinitif ديالو هو aller. مثلا je conduis la voiture l'infinitif ديالو conduire. D'accord. يعني قبل ما كيتصرف. الو هنايا اي هذا اسم الفيرب. هذا لو فيرب être. D'accord. هادو هاد الافعال هادو خصكم تحفظوهم. داكوغ. هادشي خصو يتحفظ. الكونجيغيزون ضروري خصكم تحفظوه حفاظه. فهم. لو فيرب être. J'ai, c'est le verbe avoir.
Fini, c'est le verbe finir. Li, c'est le verbe lire. قرأ. D'accord? Troisième question. Conjugue chacun de ces verbes au présent à la deuxième personne du singulier et du pluriel. هنا قال لك غنصرفوا كل فعل في البريزون ديال la deuxième personne du singulier et du pluriel. شنو هو deuxième personne du singulier هو tu. Deuxième personne du pluriel هو vous. D'accord? هادو خصكم تكونوا عارفينهم ضابطينهم. Première personne du singulier je. Deuxième personne du singulier tu. Troisième personne du singulier il. Première personne du pluriel nous. Deuxième personne du pluriel vous. Troisième personne du pluriel il avec s. D'accord? Alors, on conjugue le verbe être avec la première personne, le deuxième personne, la deuxième personne du singulier, d'accord? Alors avec le pronom tu. Alors je dis tu es, tu es. Et aussi avec la deuxième personne du pluriel. Je dis vous êtes, vous êtes. D'accord? Alors, la deuxième verbe, le verbe avoir. Alors, je dis tu as, tu as. Avec la deuxième personne du pluriel, vous avez, vous avez. Alors, le verbe finir, avec tu finis, tu finis, avec S à la fin. Avec le pronom vous, vous finissez, vous finissez. Et le dernier verbe, c'est le verbe lire. Alors, on conjugue le verbe lire avec la deuxième personne du singulier. On dit tu lis, tu lis. Et avec la deuxième personne du pluriel, vous lisez, vous lisez. D'accord? Alors on passe à la partie suivante. Je m'entraîne. يعني أتدرب. نطلبوا مني conjugue les verbes au présent. يعني نصرفوا les verbes هادو اللي entre parenthèses au présent. Alors, le premier verbe, c'est le verbe avoir. Avoir avec le pronom tu. Alors, je dis tu, le verbe avoir, c'est j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, elles ont. Donc, avec tu, on dit tu as. Tu as de la chance. يعني قال لي عندك الحظ. Le verbe souligner, souligner هي سطر يسطر. يعني شنو غنديرو on va supprimer ER et on va ajouter ONS, d'accord? Nous soulignons, nous soulignons. Nous soulignons les phrases. نسطروا على الجمل. Le verbe être avec le pronom nous. Nous sommes en retard. يعني هنايا متأخرين. Nous sommes.
le verbe obéir. Obéir يعني طاعة يطيع يعني j'obéis. J'obéis, tu obéis, il obéit, nous obéissons, vous obéissez, elles obéissent. D'accord? Alors le verbe obéir. J'obéis au professeur. يعني كنطيع الأستاذ ديالي. Le verbe pouvoir. Pouvoir يعني استطاع يستطيع. Il peut résoudre ce problème. Il peut. D'accord? Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. D'accord? Il peut. يعني il peut résoudre ce problème. يقدر يحل هاد المشكلة. Alors la partie suivante c'est je m'évalue يعني أقوم المعلومات ديالي يعني هنا بحال كنمتحن راسي. Complète les phrases avec le pronom qui convient. هنا قال لك غنكومبليتيو هاد لي phrases هادو le pronom qui convient. Donc هنايا عندي marcher sur le trottoir. Marcher c'est le verbe marcher, c'est un verbe du premier groupe. Alors ici on a les terminaisons on a EZ, c'est-à-dire on va mettre vous يعني OZ يعني تنديروها مع le pronom vous. Vous marchez sur le trottoir. يلي كتمشاو على الرصيف. D'accord? On dit tablier. On dit tablier. Le verbe c'est on. C'est quel verbe? C'est le verbe avoir. Alors on va mettre le pronom il avec S. Ils ont dit tablier. Ils ont dit tablier. Là, elle avec S ديال الفيمينين ولا الماسكولين اللي بغيتو ديروه. D'accord? حيت ما عندناش شي معلومه هنايا كتقول لنا واش كيهضروا على الماسكولين ولا الفيمينين. دونك تيهضروا على البلوريال. Alors il avec S. C'est être bavarde. يعني هنايا نشرح هذه ils ont des tabliers يعني عندهم الوزرات. C'est être bavarde يعني هاد être c'est le verbe être. Vous êtes bavarde يعني قال لهم نتوما فيكم الهضره بزاف كتكلموا بزاف. Vous êtes bavarde. Alors on passe au je retiens. Le présent de l'indicatif indique une action qui se produit au moment où l'on parle. يعني هنايا يعني هاد الحاضر ديال l'indicatif كيعني ليا indique une action كيشير ليا لواحد الحدث اللي طرا au moment où l'on parle في اللحظة فين كنتكلم يعني حاليا يعني الحاضر دابا. Au présent de l'indicatif, les verbes être et avoir ont une conjugaison très irrégulière. D'accord? أنا قال لك في البريزون هاد لي فيرب être et avoir عندهم واحد الكونجيغيزون غير منتظم يعني ما عندهاش واحد القاعدة. مفهوم؟ مثلا بحال لي فيرب ديال بروميير جروب تيتساليو ب ار باش نبغيو نصرفوهم كنحيدو ليهم ار وكنديرو لي تيرمينيزون. نو le verbe être et avoir donne une conjugaison irrégulière. D'accord? Le verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc, il n'y a pas de قاعدة. شوفوا l'infinitif. Être. الجاب je suis أو الجاب est. Donc, هذا تسمى conjugaison irrégulière. D'accord? Avoir. Avoir, j'ai, tu as, et là, nous avons, vous avez, ils ont. Donc, ils ne ressemblent plus. D'accord? Il y a rouge. Les verbes du premier groupe en ER se conjuguent comme parler. هنا قال لك الأفعال ديال المجموعة على رقم واحد ديال البروميير جروب اللي كينتهيو يعني اصلا لي فيرب اللي كاملين كينتهيو ب ار ديال البروميير جروب se conjuguent comme parler يعني كيتصرفوا بحالهم بحال لو فيرب parler.
Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. D'accord? كاملين كيتصرفوا بحال le verbe parler. D'accord? Mais عندنا واحد الكا اكسبسيونيل، يعني واحد الحالة استثنائية في لو فيرب. مثلا لو فيرب مونجي، باش يكون عندنا لو فيرب مونجي، يعني هنايا باش نصرفو مع لو برونون نو، يعني هنايا ما كنحيدش ار كاملة، تنخلي باش ما تنطقش ليا نو مونغون. داكور؟ تنخلي باش تنطقوها نو مونجون. داكور؟ ماشي بحال هنايا، هنايا درنا او زد، نو هنايا درنا او ان اس، ما خليناش داكور. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي. وواحد القضيه اخرى، يعني كاين ان سول فيرب qui se termine par ER, mais il n'appartient pas au premier groupe, mais il appartient au troisième groupe اللي هو le verbe aller. aller كينتهي ب ER ولكن ما كينتميش للبروميير جروب، كينتمي للتروازيام جروب. عقلوا عليها، هذه غادي تكون كيستيون بياج في الفروض وفي الامتحانات. داكور؟ Alors, les verbes du deuxième groupe en IR, dont le participe présent se termine en ISON, se conjugue comme finir. يعني les verbes du deuxième groupe اللي كينتهيو IR dont le participe présent، les participes présents ديالهم كينتهي ب ISON. ISON يعني بحال دابا لو فيرب finir، يعني تنقولو finissant. داكور؟ يعني البارتيسيب بريزون ديالو سو كونجوغ كوم فينير، يعني كاع لي البارتيسيب بريزون ديالو في ايسون كيتصرف بحال لو فيرب فيني. داكور؟ لو فيرب فينير هو جو فيني، tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. داكور؟ و لي فيرب ديال الدوزيام جروب توجور اي سو تيرمين باغ اي ار، ولكن ماشي اي فيرب بان تينتهي ب اي ار راه سيتادير راه كينتمي للدوزيام جروب. نو، كاين فيهم اللي كينتميو للتروازيام جروب اللي ما عندهمش نفس الكونجوغيزون ديال لو فيرب فينير. داكور؟ لي فيرب دو تروازيام جروب n'ont pas tous les mêmes terminaisons au présent. يعني هنايا قالك لي فيرب دو تروازيام جروب ما عندهمش نفس لي تيرمينيزون في البريزون، ما تنتهيوش بنفس لي تيرمينيزون في الحاضر في البريزون. لي فيرب اون اير كون بارتير، يعني هنايا لي فيرب اللي كينتهيو ب اي ار بحال لو فيرب بارتير. لو فيرب بارتير راه سي ان فيرب دو تروازيام جروب. داكور؟ ce n'est pas du deuxième groupe. En les terminaisons suivantes عندهم هاد لي terminaisons es es، ولكن هنايا راه كاين واحد الخطأ في الكتاب. يعني هنايا لو فيرب بارتير الا جينا نصرفوه ما نقولوش جو بارتي، يعني نقول جو بار، tu pars, il part, nous partons, vous partez, il part. داكور؟ هنايا راه دار واحد الخطأ، ماشي مشكل. هنايا ردوا بالكم لو فيرب بارتير، يعني هنايا كاين لي فيرب اللي كينتهيو كي سو تيرمين باغ اي ار، يعني تنديرو ليهم اي اس اي اس اي تي او ان اس او زد او ان تي. داكور؟ دونك au singulier les verbes comprendre en les terminaisons suivantes. يعني هنايا قالك في المفرد، يعني في لو سانغولير لي فيرب اللي بحال لو فيرب prendre، يعني اخذ، هو لو فيرب prendre il se termine par re en les terminaisons suivantes. عندهم هاد لي terminaisons في لو سانغولير ds ds d، بحال je prends, tu prends, il prend. D'accord? Je prends avec ds à la fin, tu prends avec ds à la fin, il prend avec d. D'accord? À la fin. Les verbes comme pouvoir, le singulier, il se termine par x, x, t. Je peux, tu peux, il peut. D'accord? Je peux, il se termine avec x. Tu peux, il se termine avec x. Il peut, il se termine avec t. D'accord?
الوغ غنحاول نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هادي. غنعطيكم الكونجيغيزون تاع كيلكو فيرب ايزويال باش تعقلوا عليهم، لان الكونجيغيزون ضروري خصكم ولا بد. الكونجيغيزون هو واحد الحاجه ضروريه في اللغه الفرنسيه، الا ما عندكمش لا كونجيغيزون ما غاتمشيوش مزيان. دونك ناخذ مثلا باغ اكزومبل لو فيرب بوفوار. بوفوار هذا سي ان فيرب troisième groupe, d'accord, troisième groupe. Donc je peux, je me présente, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. D'accord, je peux, tu peux, il peut. Alors on regarde les terminaisons X, X, T, E, N, S, E, Z, E, N, T.